आपण मानू पचारुची ओडिशावासी समस्ते कहउछन्ति आपण सांबादिक बंधु माने मध्यम कहउछन्ति जे जायकि बाजा बजेकी ढोल पिटिकी दलीय नेतृत्व विरुद्ध में कहीकि आमे भोट देइछु बोली कहीकि पार्टी करूछन्ति मीटिंग गलुनु जीवनु आमे देखिबु कोन हबो एक कथा कहला पर से स्वेच्छाकृत भाव में दलर मेंबरशिप जाई नांदी। मो प्रथम आपण मानकु स्पष्ट कर देवा को चाहे जे संसदीय गणतंत्र ता साथिरे पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जो राजनैतिक जवाबदेहिता ता साथिरे जनतांकर पवित्र मतदान यार सुरक्षा हब कि नहीं ये भारतीय जनता पार्टी सरकार समय ताहा निर्णय करिवार आवश्यकता आसी एवं एथिरे स्वर उत्तोलन करिवार मध्य जरूरी आवश्यकता आसी। गत राज्यसभा निर्वाचन रे ओडिशा रे बिजु जनता दल 8 जन सदस्य दल विरुद्ध रे जाई सरकारी दलर प्रार्थी मान को भोट देले एवं आमे एटी आहुरी मध्य स्पष्ट कर देवा को चाहूँ जो कथा निलंबित विधायक मान भितर केते जन कहिसेंती और भारतीय जनता पार्टी सदस्य माने कहउछन्ती तांकर मान्यवर मंत्री कहउछन्ती जे बिजु जनता दल किसी जना नहीं से बड़ बड़ संविधान मीटिंग मध्य जन देवा को चाहे राज्यसभा भोट रे हुईप नहीं एक कथा आमे कहूँ राज्यसभा भोट रे हुईप नहीं एटा स्पष्ट भाव में कहूँ किंतु आमे जो पिटिशन दाखल करिथिलु आमर जो प्रार्थना थिला मान्यवर बाचस्पति पाखरे सेटा कौन ताकू पढ़िबा दरकार बुझिबा दरकार तर्जमा करिबा दरकार एवं सांविधानिक स्तर निष्पत्ति नेबा दरकार ये थिला आमनकर प्लीडिंग आमनकर प्रेयर एवं से प्रेयर थिला जे एटा कौनसी साधारण प्रक्रियागत विवाद नथिला यह गोटे रूटीन प्रोसीजर डिस्प्यूट नुह एटा होची गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन अराइजिंग अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो संविधान 10म परिच्छेद रे जो कथा करा जायछि 52 अमेंडमेंट रे 52तम संविधान संशोधन रे से प्रश्न में उठेछु से प्रश्नटा कौन जे जड़े व्यक्ति जो दलरू निर्वाचित होता है से दलर विरुद्ध रे जीव कि बा से विधायक माने निजर आचरण द्वारा निजर जो एक्टिविटीज निजर बयानबाजी निजर स्वीकारोक्ति जे वॉलंटरी दे हैव गिवन अप देयर मेंबरशिप स्वेच्छाकृत भाव में सेमाने सेमानकर सभ्यपद त्याग करिसंति एटा होची 52तम संविधान संशोधन 10म अनुच्छेद रे एक कथा स्पष्ट करा जायछि को क्षेत्र रे जड़े सदस्य वॉलंटरली बा स्वेच्छाकृत भाव में तार सभ्यपद से त्याग करिछि आमे एही कथा को उठेइछु जदि प्रथमरु सेमाने निष्पत्ति नहीं सारिसंति जेहेतु भोट किଣା बिका करिसंति अनैतिक उपाय भोट नहीं निष्पत्ति से सारी देइछंति जेते संविधान सठिक कथा को अवतरण कला गले मध्य से ताको मानिया को प्रस्तुत नुह एटा प्रिजुडिस एवं एठी आपन को कहि रखे जे स्पीकर मान्यवर सुप्रीम कोर्ट जो कथा कहिसंति अनेक समय तांकर अनेक जजमेंट अच्छी मुझे कथा को आसबि से सेठी कहिसंति एटा होची गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिब्यूनल स्पीकर कथाटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिब्यूनल एवं से से कहउसंति तांकर मध्य गोटे क्वासी जुडिशियल रोल अच्छी जो क्वासी जुडिशियल रोल अच्छी एठी आपण जानिबा दरकार जे स्पीकर निष्पत्ति नवा कथा आम तो हाईकोर्ट जीवु आपन आज कहूँ ऑनरेबल हाईकोर्ट पाखु आम जीवु एवं एथिरे मध्य विजय लाभ करूँ
କାରଣ ଅନେରେବୁଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନେକ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଶୁଣେଇବି। ଏବଂ ସିଏ ସ୍ପିକର କ'ଣ କଲେ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ସ୍ପିକର ହାଜ୍ ନଟ୍ ହେଲ୍ଡ that these MLAs did not defect। ସେ ସିଧା ରାୟ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇ ବିଧାୟକମାନେ ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି କହିନାହାନ୍ତି, କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, ବିଧାୟକମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି କହିନାହାନ୍ତି, ଆବେଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି କହିନାହାନ୍ତି। ବରଂ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଅନରେବୁଲ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଥିରେ ଆଫିଡେଭିଟ୍, ସେଥିରେ ସ୍କ୍ରୁଟିନ୍ ଠିକ୍ରେ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କେଉଁଠି କମା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଇଏ କଥା ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ ତୁମେ ଭୁଲରେ ଦେଇଛ, ତୁମେ ଠିକ୍ ଲେଖି ଜାଣିଲନି। କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ? କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମେମ୍ବରସିପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ମେମ୍ବରସିପ୍ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ା ହେଲା, ଦଳୀୟ ହୁଇପ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ ହୁଇପ୍ଟା କ'ଣ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଦଳୀୟ ହୁଇପ୍ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦଳର ମିଟିଂ ଡକାଯାଇଛି, ପାର୍ଟି ମିଟିଂ ଡକାଯାଇଛି ଏବଂ 3 ଲାଇନ୍ ହୁଇପ୍ ଜାରି କରି ଡକାହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ 8 ଜଣଙ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ସଦସ୍ୟ ସେ ହୁଇପ୍କୁ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ହୁଇପ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ କଥା। ଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହୁଇପ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିକି 3 ଲାଇନ୍ ହୁଇପ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିକି ଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ, ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଅବମାନନା କଲେ। ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଯେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ତା ସାଥିରେ ଯେ ଦଳର ଚିଫ୍ ହୁଇପ୍, ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଅବଜ୍ଞା କଲେ। ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟରେ ଅବଜ୍ଞା କରି କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କଲେ ଏବଂ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାର୍ବଜନୀନ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାର୍ବଜନୀନ ବିଦ୍ୟୁତ ମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବୟାନବାଜି କଲେ। ତା ଅର୍ଥ ଜଣେ କେତେବେଳେ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ? ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଭଲୁଣ୍ଟାରିଲି ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସଭ୍ୟପଦ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ହିଁ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ। ଏବଂ ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ, ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ବିରୋଧ କଲେ, ବୟାନବାଜି କଲେ ଏବଂ ଚିଫ୍ ହୁଇପ୍ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ। ତା ସାଥିରେ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜନମତ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିଲେ ତାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲେଖିକରି ଦେଇଛି। ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ, ବିଚାରକୁ ନ ନେଇ ସିଏ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେଜରାଲ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି କହି, କମା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ କେଉଁଠି ଦିଆହେଇନି କହିକରି ଏଭଳି ଗୋଟେ ରାୟ ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନରେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖରେ ଅପଦସ୍ତ ହେବେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରସଙ୍ଗର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଯେଉଁ କୁକର୍ମ, ଯେଉଁଟା 52ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ ଦଳତ୍ୟାଗ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ପବିତ୍ର ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଜନମତର ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା, ତା ସାଥିରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବା, ଇଏ 52ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନର ପାରା ଆପଣ ଟ୍ରେନରେ କହୁଛି। ଆସିବା ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆସିଛି, ୟାକୁ ମୁଁ ସାଇଟ୍ କରିକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର
सुप्रीमकोर्ट जजमेंट हो जोड़ा एटा सब कन्स्टिट्यूशनल बेंच सांविधानिक बेंच ये सब निष्पत्ति नहीं जजमेंट गोटे हूँ किहोटो होलहान वर्सेस जाचिलु मामलें ऑनरेबल कन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहले जे जो 10th शेड्यूल रहिला जे अयोग्यता आवेदन निष्पत्ति नेबा बेले बाचस्पति एक अर्धन्यायिक भूमिका ग्रहण करी सांविधानिक ट्रिब्यूनाल भाव कार्य करती ऑलरेडी मुझे कही सारी यहाँ बोले कन्स्टिट्यूशनल ट्रिब्यूनाल क्वासी जुडिशियल रोल तंकर अच्छी यहाँ सुप्रीम कोर्ट कहले एवं एस नायक वर्सेस आपणकर एस नायक वर्सेस जिते आसला ये यूनियन ऑफ इंडिया अथॉरिटेटिव सेतेबेले से कहउचंती जे राजनैतिक दलर सदस्यता स्वेच्छाकृत भाव त्याग करने केवल एक औपचारिक इस्तीफा मध्यम सीमित नुहे जड़े विधायक आचरण यह अनुमान करा जाई पारे यहाँ हूँ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ता से कहले गोटे विश्वनाथन वर्सेस स्पीकर ऑफ तमिलनाडु असेंबली सेठी कहले जे मामलार पुनर्बार कहते औपचारिक इस्तीफा नथिले मध्य राजनैतिक दल प्रति आनुगत्य रखिबार विफल होता आचरण सदस्य त्याग सहित समान हो पारे ये कथा आप नोट करूँ राजनीतिक दल प्रति आनुगत्य रक्षार विफल होता आचरण मध्य सदस्यता त्याग सहित समान हो पारे ये कथा मत जाना दरकार एवं आउ गोटे भर्डिक्ट अच्छी सुप्रीम कोर्ट रे राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य ये पुणी पुनर्बार स्पष्ट कले आमर बाचस्पति से एका कथा कहले जे से जो सांविधानिक दायित्व पालन कर बाध्य एवं यही अधिकार प्रयोग में विफलता न्यायिक समीक्षा सापेक्ष जदि तांकर सांविधानिक प्रक्रिया को सी ठीक भाव में न तुलेबे ताहले एटा पुणी न्यायिक निष्पत्तिर आवश्यकता पड़ो क्लियर कट कथा कहते एवं आउ गोटे कथा है केशम मेघाचंद्र सिंह बनाम स्पीकर ऑफ मणिपुर असेंबली ये सी जोर दे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते अयोग्यता प्रक्रिया हूँ सांविधानिक प्रक्रिया जहाँपाई प्रभावशाली एवं समयोचित निष्पत्ति आवश्यक मुझे आपको कही रखे जे आमर आर्गुमेंटा कौन वॉलंटरली गिविंग अप देयर मेंबरशिप पार्टी हुईप न मानिबा आमे पार्टी हुईप करथुलु दलीय मीटिंग अटेंड करबा एवं आपणकर स्पीकर भूमिका होची से माने वॉलंटरली दल त्याग कर तर्जमा करवा आपण मानू पचारुची ओडिशावासी समस्ते कहते आपण सांबादिक बंधु मैंने कहते जी जाकि बाजा बजेकी ढोल पिटिकी दलीय नेतृत्व विरुद्ध में कहीकि आम भोट देचु बोली कहीकि पार्टी करुँच मीटिंग गलुनु जीवुनु आम देखू कौन हम एक कथा कहला पर से स्वेच्छाकृत भाव में दलर मेंबरशिप जाइना त्याग करना ता माने कौन टिके ये उत्तर देवे एवं तांकर जो आचरण एवं उच्चारण ये उभय हूँ स्वेच्छाकृत भाव में दलरू से माने जाइछन्ति एवं यही सब कथा गुड़ाक नहीं कि मान्यवर बाचस्पति को जितेबाला आम कहलु सेतेबेले जदि सी कहे जे आपको ठीक है जांच हैलानी आफिडेविट देलेनी एवं जो किसी प्रोसीजरल डिफेक्ट रहिला एसबू कथा कही सांविधानिक मर्यादा को उल्लंघन करा जाइछि एवं ए त्रुटि गुड़ाक मध्य सुधारा जाई पारथांता एसब एते गोटे क्लरिकल एरर कौन थी पारे मुझे किसी ना किंतु गोटे लेखा जाइए गोटे जजमेंट देइछन्ति जोटा ठीक कथा ठीक फॉर्मेट रे अच्छी कि नहीं सी जो आईनजीवी सहारा नहीं बा परामर्श नहीं ड्राफ्टिंग करा जाइथिबो
ସେଇମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଅନରେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେତେ ପ୍ରୋସିଜରାଲି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଏଇଠି କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଇଥିଲେ ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିଲେ ନାହିଁ, ନେତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ, ଦଳୀୟ ହୁଇପ ଅବମାନନା କଲେ, ତା ସାଥିରେ ଅନୈତିକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ନେଇ ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟତା ପଦ ରବ୍ଦ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଠି ଦଳୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବା ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲା ବେଳେ ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଅନରେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତା ସେଥିରେ ଅନରେବୁଲ ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରମିଳା ଆପା କହିଲେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟତା ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସବୁ ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଶରଦ ଯାଦବଙ୍କର ସଦସ୍ୟତା ଯାଇଥିଲା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି ଭଲଣ୍ଟାରିଲି ଗିଭିଂ ଅଫ୍ ଦ ମେମ୍ବରସିପ୍। ଯଦି ଦଳୀୟ ବିଚାର କରାଯିବ ତାହେଲେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଯଦି ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଆଇନକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ତାହେଲେ ସମ୍ବିଧାନର ଗାରିମା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସମ୍ବିଧାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ଏବଂ ଜନମତ ବିଶ୍ୱାସର କଥା ଏବଂ ନିଜର ନୈତିକତାର କଥା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ, ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ମାନିବା ଯେଉଁମାନେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସଦସ୍ୟତା ଯିବା ଉଚିତ। ଏ କଥା ନେଇକି ଆମେ ଜରୁର ଅନରେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଆଶା କରୁଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଭରସା କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଅନରେବୁଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବେଞ୍ଚ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବୁ।